तक कोई रिलीज नहीं हुआ और हम ये बाहर बिठा दिया गया है, हमें जेल सेंटर से भी बाहर बिठा दिया गया है। लेडीजों के मेरा दरवाज़ा रोक दिया गया है, आप अंदर नहीं जाएंगी, आप बाहर रहेंगी, आप अंदर नहीं आ सकती। लंदन वालों का कैसे हम नहीं अभी नहीं बच्चों को छोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर उमैर वहाब जाग कराची से। आज अगस्त की 2 तारीख़ है और 2 तारीख़ भी अब ख़त्म होने वाली है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपके सामने आया हूँ। कुछ वीडियोस मुझे मौसूल हुई हैं, ये उन लोगों की है कि जिन लोगों को 9 जुलाई की रैली के बाद उस रैली निकालने की पादाश में कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ, ये हमारी ये अपील है, हम 5 बजे से इधर बैठे हुए हैं जेल सेंट्रल जेल में। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक, और हमें हाई कोर्ट से आर्डर हुआ है कि आप चले जाएं और बच्चे आपके रिलीज हो जाएंगे, पर हमारे बच्चे अभी तक कोई रिलीज नहीं हुआ और हम ये बाहर बिठा दिया गया है, हमें जेल सेंटर से भी बाहर बिठा दिया गया है। लेडीजों के मेरा दरवाज़ा रोक दिया गया है, आप अंदर नहीं जाएंगी, आप बाहर रहेंगी, आप अंदर नहीं आ सकती। लंदन वालों का कैसे हम नहीं अभी नहीं बच्चों को छोड़ेंगे। एमक्यूएम लंदन का कैसे, अब बताएं हम कब तक इधर बैठे रहेंगे। हमारे तो अभी कुछ समझ से बाहर हो रहा, हम भी ज़मीन पर, आप ये सोचें हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हमारे साथ कैसे इंसाफ होगा। हमारे तो गुजारिश है और अपील करते हैं, हाई कोर्ट ने हमारे को फैसला दे दिया हमारे बच्चों को रिलीज़ करने का। सेंट्रल जेल वाले ये छोड़ रहे नहीं हैं, लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी सुनी जाए और हमारे बच्चों को रिहा जल्द से जल्द कर दें आज की तारीख में। भाई 5 बजे से हम लोग यहाँ आए हुए अपने बच्चों को रिलीज कराने के लिए। कोर्ट के आर्डर हो गए, हाई कोर्ट की हम लोगों ने पिटीशन लगाई, कानूनी कार्रवाई नहीं की, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। लिहाजा हम लोग अंदर गए तो हम लोगों को बाहर कर दिया कि ये कह के कि लंदन मुत्तहिदा वाले सब बाहर आ जाएँ, मामा लेडीज़। जिन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानियों कायद अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत के लिए एक रैली निकाली थी। उस रैली में पाकिस्तान के झंडे थे, उसमें अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम, जो असल एमक्यूएम मानी जाती है, कराची के शहरियों की जानिब से उसके झंडे थे और अल्ताफ हुसैन साहब के हक में नारेबाजी हुई। जबकि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक किसी के लिए नारेबाजी करना या किसी के हक में कोई रैली निकालना किसी भी तरह से किसी कानून के मुताबिक, किसी अदालत के हुक्म के मुताबिक कहीं मना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने अपने हलीफों की फरमाइश पर, यानी महाजिर और वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की फरमाइश पर जा करके एक एमपीओ का निफाज किया। पहले तो एफआईआर कटवाई गई, वो एफआईआर बुजुर्गों के खिलाफ भी थी जो 60-65 की उम्रों को क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद नौजवानों पे थी, उसके बाद बच्चों पे भी थी जो 18 साल की उम्रों से कम उम्र बच्चे हैं। तो वो एफआईआर हुई। उन एफआईआरों के बाद अगले ही दिन हमारी मुअज़्ज़िज़ अदालत ने उन तमाम एफआईआरों को नल एंड वाइड करार दे दिया, क्योंकि आईओ साहब उन तमाम एफआईआरों का कोई जवाब पेश नहीं कर सके। लेकिन उन एफआईआरों के बाद जब वो तमाम लोग 100-150 लोग अपने इल्ज़ामात से बरी होकर अदालत के हुक्म पर रिहा होना था, तो उन तमाम अफराद को 16 एमपीओ का निफाज करते हुए अपने हलीफ जमात की फरमाइश पर, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मानना है कि यह एमपीओ का निफाज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में काम कर रही है, उनकी फरमाइश पर लोगों में खौफ व हिरास फैलाने के लिए उन एमपीओ का निफाज हुआ। और उस निफाज के बाद उन तमाम 100-150 लोगों को कराची समेत सिंध की बदतरीन जेलों में पाबंदे सलासिल कर दिया गया। और उस नजरबंदी को अब तकरीबन 1 महीना होने को आ चुका। लेकिन मुअज़्ज़िज़ अदालत और हाई कोर्ट के अहकामात के बाद आज से 1 हफ्ता पहले, यानी आशूरा से पहले, एक बड़ी रिहाई अमल में आई, जिसमें आफ्ताब बकाई और तकरीबन 9 से 10 अफराद और रिहा हो गए। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी तादाद वो थी जिनकी पिटीशंस दाखिल नहीं थी,
وہاں پہ عدالت نے اور محکمہ داخلہ سندھ نے اس بات کو جواز بنایا کہ ان تمام افراد کو رہا کر دیا گیا جن کی پٹیشن دائر تھی، جبکہ حکم واضح ہے کہ سندھ کی عدالتوں میں جبری طور پر قید 16 MP کے تحت تمام افراد کو رہا کر دیا جائے، لیکن رہا نہیں ہوئے۔ آج پھر ایک حکم ہوا اور عدالت سے ایک فرمان جاری ہوتا ہے کہ وہ افراد جو 16 MP کے تحت گرفتار ہیں، نظر بند ہیں اور ان کی پٹیشنز بھی داخل ہو چکی ہیں، تو ان کو آج رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام افراد کے لواحقین، ان تمام افراد کے اہل خانہ ابھی بھی سینٹرل جیل کے باہر دھکے کھا رہے ہیں، اور یہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ تو میرا معزز عدالت سے اور ان اداروں سے ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ انداز میں یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر اس ملک میں رول آف دی لا نہیں رہنا، اس عدالت میں حکم، اس ملک میں عدالت کے حکم کی پاسداری نہیں ہوگی تو کس کا حکم مانا جائے گا؟ جبکہ آپ سب جانتے ہیں، دیکھنے والے خصوصی طور پہ اور وہ لوگ بھی جو اس ویڈیو کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور مجھے کامنٹ باکس میں آ کے القابات سے نوازتے ہیں، وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس بات کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ دہشت گرد ہیں تو ان کے خلاف ثبوت پیش کر دیجئے، پھر بھلے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیجئے، کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ لیکن ایک جانب وہ لوگ ہیں جو آپ کے ریاستی اداروں کے مکانات پہ، ان کی عمارتوں پہ، ان کی املاک پہ، ایون کہ شہیدوں کی نشانیوں کو بھی مسمار کر دیتے ہیں، ان شہیدوں کی نشانیوں کو بھی رون دیتے ہیں، وہاں پہ قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، ان آیتوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر بھی یہ سلوک نہیں ہوتا جو یہاں پہ اردو بولنے والوں کے ساتھ ایک محبت کے نام پر یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو میری تمام اداروں سے، مقتدر حلقوں سے اور انسانی حقوق کے اداروں سے یہ اپیل ہے کہ اگر الطاف حسین اتنا ہی بڑا مجرم ہے تو اس کو پابند سلاسل کر دیجئے، کیس چلائیے، مجرم ثابت کر دیجئے، پھانسی پہ چڑھا دیجئے، قصہ ہی ختم کر دیجئے۔ لیکن اگر ابھی بھی کوئی ابہام باقی ہے، مجرم نہیں ملزم ہے، تو اس کو بھی سیاست کرنے کا موقع دے دیجئے۔ وہ میری آپ کی خواہش نہ ہو، میری پسندیدہ شخصیت یا آپ کی پسندیدہ شخصیت نہ ہو، لیکن کراچی کے 4.5 کروڑ عوام میں سے ایک بڑی اکثریت ابھی بھی الطاف حسین کی نام لیوا موجود ہے۔ یا تو ان تمام کو زہر دے دیجئے، ان سب پہ نیوکلیئر بم مار دیجئے، ان کو مار دیجئے۔ اگر مار نہیں سکتے تو ان کا حق رائے دہی، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو تسلیم کر لیجئے۔ ایسا نہ کیجئے کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے، کیونکہ یہ انہی لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے 20 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دے کر اس پاکستان کی مٹی کو اپنے سرخ خون سے آبیاری بخشی تھی۔ میری برائے مہربانی ان تمام مقتدر حلقوں سے دوبارہ التماس یہ کہ اس ملک میں قانون کی پاسداری ہونے دیجیے۔ شکریہ۔